देवस्नान पूर्णिमारे घटिची बहुत बड़ चमत्कार। आखि आगरे उठी बसी पड़ा कोकेईरु शव। बड़ दांडरे एपरी दृश्य को देखि लोक माने आश्चर्य हो जाइछंती। समस्तंक मनरे कोकुआ भय खेली जाइछि। हाँ मधु माने आपण जदि महाप्रभु को भक्ति करती, प्रभु जगन्नाथ को आराध्य बोली मानती, तेबे भिडियोटी को एक लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। ब्रह्मपुर अंचल एक छोटिया ग्राम रे बास करती सुमित महापात्र। तांकर परिवार कहिले बड़ भाई भाउज ओ रक्त कर्कट रोगरे पड़िथिबा बुढ़ा बापटिए आउ तांको माँ एई गत 5 वर्ष पूर्वे आरपारी को चली जाइछंती। 2023 मसीहार कथा। से समय सुमित बाबू सरकारी चाकरी पाई प्रस्तुत हेउथांती। आउ से मजा मस्ती रे दिन मध्य काटुथांती, कारण बापा रोजगार करी प्रति मासरे पुओ पाखकू पैसा पठेई देउथिले। हेले सबुबले परिस्थिति समान न थाए। हठात सुमिति को जीवन में विराट दुखर पहाड़ छिड़ी पड़ा। तांको बापा को रक्त कर्कट रोग होईगला। आउ तापरे बापा को भल भल मेडिकल रे चिकित्सा कराइले, हेले किछि भी लाभ हैला नहीं। लक्ष लक्ष टंका चलीगला परे डाक्तर माने कहिबाकू लागिले रोगीटी अधिकरु अधिक 6 मास बंचिबे। आउ सबु सेई महाप्रभु को हाथ रे। से चाहिले तुम बापा अधिक दिन बंची पारिबे। एमिति कथा डाक्तर बाबूंको ठारू सुनी आखिरु धार धार लुह झराई महाप्रभु को कहिबाकू लागिले, हे कालिया रे, वर्ष 3टा जाइनी, मो माँ को तो मो पाखरु छड़ेई नेइथिलु, पुणी मो बापा को मो पाखरु एबे छड़ेई नेबाकू बसिचु। हे महाप्रभु, ए की विचार तोर, तू काहेकि मते अनाथ करी देउछु। मु तोर की दोष करिथिली प्रभु, मु तोर की दोष करिथिली। एमिति मुंड बाड़ाई सबुदिन आखिरु लुह झरांती सुमित बापा सेवा करी करी एपटे निजर पाठपढ़ा कथा भूली गलेनी। आउ खाइबा पीबा कथा मध्य भूली गलेनी। सेपटे बापा जेतिक टंका रखिथिले ताहा मध्य धीरे धीरे सरीबाकू लागिलानी। एमितिरे भी बापांकर औषध खर्च पाई टंका आउ नाही। सेउठू सुमित तांको बड़ भाई पाखकू गले। आउ बापांको औषध पाई किछि टंका मागिले, हेले तांको बड़ भाउज टंका देबा पाई रोकठोक मना करिदेले। आउ कहिबाकू लागिले एमितिरे ते से 6 मास भितर मरिजिबे, तेबे काहेकि अजथारे टंका खर्च करिबा। सेउठू सुमित आउ किछि न कही सेठारु चली आसी बापांको पादकू धरी कांदी कांदी कहिबाकू लागिले, बापा मु आउ पारुनी, बापा मु आउ एते कष्ट सही पारुनी, मोर आउ बंचिबाकू इच्छा होनी, बापा बंचिबाकू इच्छा हेउनी। सेउठू तांको बापा कहिले, आरे पागलाटा, तू कौन भाबुछु, ए कालिया ठाकुर कौन एते निष्ठुर, से कौन किछि उपाय बाहर करिबनी। नाई रे पुओ, जेते दुख कष्ट आसुना काहेकि आमे केबे भी ता ऊपर भरोसा उठेबा नाही। सबुबले तारी ऊपर भरोसा विश्वास रखी जीवन को उपभोग करबा उचित। से महाप्रभु सबु किछि जानिछि, से खाली टिकिए परीक्षा नेउछि। हेले तू जमा भांगी पड़ना। अंधार होइछि यार अर्थ नुहे जे केबे भी आलुआ आसीबनी। जेमिति दुख परे सुख, सेमिति अंधार परे आलुओ निश्चय आसीबो। एमिति पुओ को बुझाई देई दुहे राति रे सोई पड़िले। ठीक भोर 3टा पाखापाखि होइथाए। केही जणे स्वप्न रे आसी कहिबाकू लागिला, अरे सुमित,
ଶୋଇଛୁ କ'ଣ? ଆଜି ପରା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବଡ଼ ଠାକୁର ପରା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଉଠ ଉଠ, ସକାଳ ହେଲାଣି। ଏତିକି ଶୁଣି ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ ସୁମିତ। ଆଉ ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ଚେକଅପ୍ କରେଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗଟି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା। ଏମିତି କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା? ସେଉଠୁ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆସି କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏପରି ଚମତ୍କାର କେବଳ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ କରିପାରିବେ। ସତରେ କାଳିଆର କୃପା ଥିଲେ ଛୋଟା ବି ଚାଲିପାରେ, ଅନ୍ଧ ବି ଦେଖିପାରେ, ଆଉ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଏ ମଣିଷ ବି ଫେରି ଆସିପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଗଲେ ପଛେ ଯାଉ, ସବୁ ଚାଲିଯାଉ, ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥାଉ। ସତରେ ତାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିପାରିବି? ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଛି ସେ ହିଁ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆହା କି ଚକାଚକା ଆଖି, ଆହା କି ନାଲି ନାଲି ଓଠ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ସାରା ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥାଅ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋହ ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ଦୂରରେ ରଖୁଥାଅ। ସତରେ ମୁଁ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି? ସେ ତ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ବିପଦ ଆସିବ, ହେଲେ କାଳିଆ ସାଥିରେ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କି।